Bonjour. D'abord, segmentez vos cibles. Segmentez vos cibles en fonction de leurs besoins et comportements. Ensuite, priorisez trois canaux. Le digital pour capter l'attention, comme les emails personnalisés, des messages sur LinkedIn, le téléphone pour établir un lien direct et le terrain pour renforcer la relation. Alors, chaque canal doit être coordonné avec un CRM pour suivre les interactions et ajuster vos approches. Parce que la clé, c'est tester, mesurer et ajuster chaque canal pour maximiser l'impact. Alors, pour identifier des leads, misez sur des plateformes personnalisées et des bases de données sectorielles qui permettent de segmenter votre cible par secteur, par taille ou bien par localisation. Parce que le but, c'est d'automatiser vos campagnes avec des solutions qui permettent de personnaliser des messages en fonction des profils. Et pour appliquer les leads, il faut appliquer des frameworks comme BANT. BANT, ça veut dire Budget, Authority, Need and Timeline. Ou développer un scoring basé sur des critères précis, engagement, besoin exprimé ou potentiel de collaboration. Parce que la clé, c'est de combiner la technologie et la relation humaine pour créer un processus fluide et efficace. Voilà. Regardez trois chiffres clés. Combien de personnes ouvrent vos messages, combien répondent et combien deviennent des clients. Et si un chiffre est bas, change votre approche. Ciblez mieux, améliorez vos messages ou testez un canal. Parce que l'idée, c'est de suivre vos résultats régulièrement et de faire des ajustements rapides pour rester efficace. Et maintenant, pour répondre aux questions liées au marketing, je passe la parole à notre experte, Madame Doha Ktiani. C'est une consultante en marketing. Doha, c'est à toi de jouer. Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, pour répondre à la question concernant les étapes clés pour lancer un produit sur un nouveau marché, je dirais qu'il faudra distinguer entre trois principales étapes, à savoir le pré-lancement, le lancement et l'après-lancement. Donc, commençons par la première étape qui concerne le pré-lancement du produit ou du service. Il faudra d'abord commencer par analyser le marché, l'analyse de la concurrence et la segmentation de ses clients. Et par la suite, il faudra penser à une stratégie produit ou service. Et donc, je parlerai plus précisément de la localisation, du concept et du prix. Sinon, toujours dans la phase de pré-lancement, il faudra penser à sa stratégie d'entrée sur le marché. Ça veut dire penser à sa chaîne d'approvisionnement, les ressources humaines à mettre en place, et puis une stratégie marketing et communication. Et là, je parle spécialement de la création de l'identité du produit ou du service ou encore de l'entreprise, le branding et les canaux de communication de manière à réussir ces premières campagnes pilotes de communication et de marketing. Puis, par la suite vient l'étape du lancement. Et là, donc, pour réussir le lancement d'un produit, il faudra penser et mettre en place une organisation d'événements locaux, des promotions initiales pour marquer l'entrée sur le marché. Bien évidemment, il faudra penser à une stratégie de communication. Et là, donc, nous savons que nous sommes entre la technologie Web 2, la technologie Web 3. Nous devons absolument, en tant que marketeurs, penser à des publicités multicanales et aussi à promouvoir des relations publiques pour pouvoir justement gérer les premiers feedbacks à travers un service client réactif ou encore une analyse en temps réel. Puis par la suite vient la phase après lancement. Et donc là, nous parlons du suivi des KPI ou les indicateurs de performance, mesurer donc le chiffre d'affaires ou les ventes, la variation des ventes, la satisfaction client ou le Net Promoter Score, ou encore l'engagement de la marque ou l'engagement marketing. Sans oublier d'analyser la concurrence pour permettre
l'ajustement efficace de l'offre et la fidélisation des clients de manière à ce que ces clients deviennent par la suite les ambassadeurs de la marque et les ambassadeurs de ce produit. Voilà. Merci Madame Douha pour ces précieux conseils. Passons maintenant à notre invité spécial, c'est Soukaina Rouali, une championne de bodyboard qui va nous raconter son incroyable parcours et les défis de son sport. Bienvenue Soukaina. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager mon parcours et ma passion avec vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Soukaina Arouali, j'ai 33 ans, je suis une bodyboardeuse professionnelle et en même temps je suis une monitrice de surf, coach d'aquagym et je gère un club de surf. Alors j'ai grandi près de la plage et grâce à mon oncle اللي كان ان شامبيون ديال البوديبورد وهو اللي حل لي الباب باش نكون شامبيون وحتى ولات عندي هاد لا باسيون في الدم وما نقدرش نعيش بلا البحر ما نقدرش نعيش بلا موجه الوغ هاد لا باسيون هادي هي اللي عطاتني ليدي باش جو جير لو كلوب دو سيرف حيت واحد لا باسيون اللي كتعطيك لا كونفيونس كتعطيك لا جوا كتعطيك كتخليك فواحد لا ناتور كتحيد منك لو ستريس كتعطي لي زونفون واحد لو سورير فاش كيكونوا غادي ياخذوا ديك لا فاغ ومني كياخذوا لو تايك اوف ديالهم ملي كيوقفوا على هذيك لا فاغ كيكون عندهم واحد لو سورير سبيسيال. الوغ كيفاش جاتني ليدي باش جو جير لو كلوب دو سيرف كنت في الكلوب اللي انا جو جير ماتنو كنت كنمشي وانا صغيره باش نتعلم ونعرف لا تكنيك نعرف لي كومبيتيسيون كيفاش كومون سا سباس حتى لقيت راسي بديت كنتعلم معاهم كيفاش ندفع الدراري الصغار وليت كنخدم معاهم ميركودي ابري ميدي سامدي ديمانش حتى كبرت. فاش كبرت قلت علاش لا داكشي اللي تعلمته ما نعطيش حتى انا الناس اللي جايين ما نعطيش لا جينيراسيون اللي ورايا. الوغ بديت في الاول كنخدم معاهم شويه حتى الدراري اللي كانوا خدامين مشاو وانا قلت انا جو جير لو كلوب. الوغ ايمون الكلوب حتى هو ما خيبنيش قال لي علاش لا مرحبا والف مرحبا. بديت كنجيري لو كلوب في الاول كانت عندي شويه لا ديفيكولتي مع لي بارون كان عند بالهم كو لو سيرف سي هذيك ليماج اللي كانت شحال هادي ديال لي غاستا لا البرد لا الشتا لا الدري غير مراد لا حتى ولاو كيعرفوا بان راه كاينه اون في اللي كتجيري وفلات عندهم الثقه بان الدريه غتجيري غتخاف لهم على وليداتهم غتعطيهم الدعم اللي هما خاصهم ولو عارفين اوسي لي بارون كو لو سيرف سي ان سبور كومبلي اللي كيعاون على الناس اللي عندهم مشاكل ديال الثقه الناس اللي عندهم لي بروبليم ديال لارتيكولاسيون حتى هما كيعاونهم لي بروبليم ديال لو دو لي بروبليم ديال السيرفيكال يعني ولا عندهم ثقه كامله بان لو سيرف سي ان سبور اللي كومبلي اللي غادي ماشي غير سي ان سبور اكستريم وي ايفيكتيفمون سي ان سبور اكستريم اللي فاش كتولي بروفيسيونيل مي بور اون باسيون ولا بور الناس اللي باغيين يحيدوا لو ستريس ديالهم ولا الناس اللي باغيين يديروها كوم ان بليزير. الوغ ولا كيعجبهم الحال وليت فرحانه حيت كنشوف واحد لو سوغير في كل باسيون في كل اتليت وفي كل دري صغير ولا دري كبير ولا مراه كبيره ولا بنيته صغيره وليت كنشوف هذاك لو سوغير اللي زوين فاش كيدخلوا للماء وكياخذوا الموجه وكيقولوا واو طلعنا فوق لا بلانش واو خدينا موجه. الوغ لو سيرف شي حاجه اللي زوينه بزاف. الوغ الناس اللي مازال ما جربوش يجيو يجربوه راه غادي يعجبكم بزاف وغادي يعطيكم لا كونفيونس في راسكم راه فريمون سي اون ثيرابي اللي زوينه بزاف. شكرا بزاف حيت عطيتوني هاد لوكازيون باش نعطي هاد الكلمات الزوينين الناس اللي
محتاجين ليهم. شكرا بزاف et تهلاو في راسكم. Merci beaucoup, Soukaina, pour ce partage inspirant et motivant. Alors, on a fini. À très bientôt.